Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va entamer le cours de l'échographie, les ultrasons. Il y a moi, je فوق الصوتية. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Introduction, notion de physique acoustique. Chez moi, les ultrasons, ils se propagent dans le milieu matériel. La propagation, voilà, تاعهم interaction avec la matière, qui fait interacter avec les différents tissus تاع le corps. Non, 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 etc. Alors, introduction. L'imagerie indispensable à la prise en charge des patients. L'ultrason, c'est un type d'imagerie. L'imagerie ultrasonore, voilà, c'est ça l'écho. Très nombreuses applications en pratique quotidienne dans toutes les spécialités. كانت remarqué يستعملوها les gynécos les spécialités تلقوا عندهم appareil تاع l'échographie. Technologie complexe et évolution rapide. Nombreux paramètres accessibles pour optimiser la qualité des examens. كل مرة تطوروا فيها باش تكون الكاليتي تاع les résultats plus clairs. Alors connaissance indispensable des principes physiques élémentaires. Donc نعرفوا les principes physiques كيفاه تتشكل لنا التصوير هذيك تاع les ultrasons. انا sincèrement كنت حاطه روحي جامي نفهمها باسكو تبان لي شغل مخلطه طلامس. Alors notion de physique acoustique. حنايا لاتر هيومان واش يسمعوا شو هما لو سبيكتر تاع لا فريكونس اللي يسمعوا لاتر هيومان سي من 20 هرتز حتى ل 20,000 هرتز حتى ل 20,000 هرتز. هنايا هاد الاصوات اللي يكونوا بين الانترفال هذا قاعد نسمعوهم. الاصوات اللي كبر من 20,000 هرتز ما نسمعوهمش، نسموهم لي زولتراسون. فوالا لي زولتراسون، ولي زولتراسون يكونوا حتى 200 ميجا هرتز. 200 ميجا سي فوا 10 puissance 6 alors شغل 200 مليون. C'est vraiment énorme. Bon, la fréquence, vous savez c'est quoi la fréquence? قبل ما نعرفوا c'est quoi la fréquence نتفهموا ساعة باللي الصوت c'est quoi. الأصوات هما عبارة عن أمواج تنتقل في الهواء وفي الميليو اللي رانا فيه. الأمواج هادو تاع لي زولتراسون يتبعوا لنا لو غراف تاع الدالة سينوس، يجوا هكا. La fréquence c'est quoi? La fréquence en fait c'est 20 minutes. C'est le nombre de cycles par seconde. Le cycle c'est quoi? Le cycle هو باش دير لنا une onde positive et une onde négative. هذا c'est un cycle. ومن بعد une autre onde positive onde négative. هذا deux cycles. مثلا let's say باللي هذه c'est 1 second. Alors هنايا la fréquence أنا شحال؟ c'est 2 cycles par seconde. حنايا العلماء واش داروا؟ حكموا هاد الوحدة هذه باش تقعد cycle par seconde رجعوها hertz. Alors الhertz هو cycle par seconde. C'est ça la fréquence. Alors عليها نقولوا من يدك high frequency و low frequency. اوتوماتيكمون كي تزيد لا فريكونس راح يكون مثلا في ثانيه واحده يقول لك ماشي دو سيكل، مثلا لتساي سان سيكل راح تعود لنا هنا يعودوا رقاق قراب لبعضهم. هذه هي لا فريكونس تاع الطالع. اوكي فوالا quelques unités. Alors hertz c'est cycle par seconde. فوالا كيلو هرتز سي كيلو وي 10 أس 3 وميجا سي 10 أس 6. Voilà les ultrasons. Ils jouent bien 1 ou 15 MHz. D'accord? C'est énorme. Je te شحال كبار. Propagation d'une onde. Alors الأمواج كيفاه تنتشر. Une onde de pression est une déformation localisée de l'espace matériel qui se propage sans transport de matière. الأمواج en général مش غير الأمواج الصوتية، وش هي déformation تاع l'espace ولا l'espace matériel اللي رانا عايشين فيه. مثلا حنايا الهواء فيه plusieurs ذرات، فيه الكربون، فيه الأكسجين، فيه الأزوت. اللوند هذه سونور ولا لوند en général راح دير déformation تاع لو ميليو، عليها تتسمع. كي يعود لو ميليو فارغ فيد ما كتسمعوش كاع une onde sonore. Voilà l'onde sonore. Alors est une variation de pression qui se propage dans le milieu considéré. Pression exercée alternative, sinusoïdale, présence de zones de compression et de raréfaction de la matière. Voilà, كما قلت لكم قبيله les sinusoïdales تبع الجراف تاع الدالة sinus. Et voilà, zone de compression et réfraction. Dans un milieu élastique, la pression acoustique se propage comme une onde à une vitesse ou la célérité qui dépend de la nature du milieu. La célérité est la vitesse de propagation de l'onde sonore dans un milieu donné. C'est سرعة voilà انتشار تاع الموجة الصوتية في وسط معين.
Alors les ultrasons ont de mécanique, transfert d'énergie mécanique entre les différentes molécules du milieu propagateur. Voilà, كيما الهواء قلت لكم قبيله على حسب واش فيه. Pas de propagation dans le vide, هذا زوج قواعد لازم تشدوهم. Il y a pas de propagation dans le vide parce que le vide il est vide en fait, ما فيهش matériel, ما فيهش des matériaux, ما فيهش ذرات. Le vide c'est le vacuum كيما الفضاء. الفضاء ما فيه والو، عليها ما فيهش صوت، ما تسمع فيه والو الفضاء. Propagation seulement dans un milieu matériel, voilà. Onde sinusoïdale caractérisée par fréquence en hertz قلناها هذه. Voilà. Propagation des ultrasons الانتشار تاعهم كيفاه يكون en ligne droite، ligne مسقمة مش معوجة، dans un milieu homogène. Transport d'énergie sans transport de matière. Un transport de l'énergie, c'est pas de la matière. Alors, distinguer vitesse de vibration des ultrasons et vitesse de propagation célérité. C'est la même chose. La vitesse de vibration, c'est la vibration les cristaux, les deux compagnes chauffoهم. Les cristaux اللي جو في لاصون تاع l'échographie هذو كي يفيبريو يخدموا لنا les ultrasons. بصح la vitesse de célérité c'est la vitesse de propagation. vitesse اللي ينتشر بهم هاد les ultrasons في la matière اللي راح يشوفها في le corps مثلا humain. احنا نستعملوهم في la médecine في le corps humain. C'est dépend uniquement des caractères du milieu biologique traversé, de sa capacité à transmettre plus ou moins vite les ultrasons. Onde acoustique ou la onde longitudinale, mouvement des particules dans la direction de la propagation, mais il existe aussi des ondes transversales, mouvement perpendiculaire mais vite atténué. Alors l'onde longitudinale, l'atténuation تاعها تطول. Par contre, le transversal ou perpendiculaire, ils ont atténué alors la célérité des ultrasons. La célérité, again, c'est la vitesse de propagation des ultrasons dans le milieu. Alors, tout dépend du milieu. C'est logique. Dans l'air, مثلا, la propagation c'est 100. Dans la graisse, c'est 1450. Dans l'eau, c'est 1480. Tissu mou, كما les muscles, مثلا 1540. L'eau, c'est 3500. متر على الثانية normalement mètre par seconde. En pratique TSUMO c'est 1500 lundi. Peu importe. La longueur d'onde هذه اللي الشيء متبع فيها première année. Alors la longueur d'onde c'est la distance entre deux points similaires من l'onde. Alors soit deux pics مثلا هاد الزوج بيناتهم هذه c'est une longueur d'onde ولا les deux points اللي تقاطعوا فيهم في محور الفاصل هذه ثاني c'est une longueur d'onde. C'est en fait une distance, d'accord? Une distance. المسافة اش تساوي؟ السرعة تساوي المسافة على الزمن. مسافة على الزمن. alors المسافة تساوي الزمن في السرعة. same thing هنايا. هاي la longueur d'onde. La longueur d'onde تساوي السرعة تاع la propagation célérité في الزمن le temps. Ou bien تساوي la célérité على la fréquence. Alors تفكروا اللي قلت لكم la fréquence c'est cycle par seconde alors عندها علاقة بالتو. La longueur d'onde alors عندها deux قوانين يا la célérité في le temps ولا c'est la célérité على la fréquence. وين نستعملوها بزاف c'est cela هذا. تقولوا لي علاه واش نديروا به اصلا و pourquoi باسكو يا اخي الوحدة تاع les ultrasons c'est la fréquence. باش نعرفوا علاه les sondes اللي لا فريكونس تاعهم تكون طالعه لا ريزوليسيون تاع ليماج تكون شابه واللي لا فريكونس تاعهم تكون باس هابطه لا ريزوليسيون ديماج تكون بلوز او موان. باش نفهموا لي بروبريتي هذو نشوفوا القوانين الفيزيك تجيكم بعد سهله تشدوها غير بالفهم. voyons un exemple. قال لك لو تيسو مو مثلا لا تسايا ميوسك لا سيلاريتي تاعو سي فوالا تل وعطاك لا فريكونس استعملنا اون سون ديميتون اون فريكونس دو 7.5 ميجا هرتز. حسبنا لا لونغور دوند واش درنا سي على اف جاتنا 0.2 ملم. هاد 0.2 ملم واش تمثل؟ La fréquence de la sonde a un effet direct sur la résolution de l'image échographique. كما قلت لكم قبيله على حسب la fréquence تكون la résolution. Si la fréquence 7.5 MHz détection détail à 0.2 ملم. واش معناها هذه؟ نشوفوا. alors هذه c'est une grande fréquence يا اخي. هنايا la fréquence elle est grande. هنايا la fréquence هابطه. la fréquence يا اخي قلنا nombre de cycles. alors هنا هابطه هنا طالعه. let's pretend كاين نقطه مثلا جايه هنا. هاد اللوند هذه راهي فايته على ان تيسو وفي مثلا ذره جايه هنا. هنايا تالمون لا فريكونس قويه
المسافة هذه اللي بين لي دو بوين سيميلار اللي قلت لكم عليهم اللي هي لا لونغور دوند. شوفوا شحال صغيرة هذه مثلا عند لي تيسيمو جاتنا 0.2 مليمتر. داكوغ الوغ صغيرة بصح هنايا راح تكون كبيرة. كي تكون كبيرة الذرة هذه اللي جاي هنا ما يتقيسهاش اللوند اللي لا فريكونس تاعها صغيرة باس. مثلا لا تساي هاي وين الذرة هذه ما تقيسهاش، ما تقيس الذرة اللي تجي هنا اللي هنا ما تقيسهاش اللي هنا ما تقيسهاش. باغ كونطخ هنايا كي عدت لا فريكونس طالعة راح يكون الانتراكسيون مع لي زاتوم مع لي زاتوم تاع لي تيسيو راح يكون اكبر، الانتراكسيون تكون اكبر وبالتالي ريزوليسيون بلو بريسيز و بلو نت. داكوغ جيسبر فهمتوني. درك لا عطاونا في الكور القانون هذاك باش يسهلوا علينا لا كومبريهنسيون تاع الكونسيبت هذا. كان نتبعوا القانون هذا هنا لا لونغور دوند تساوي لا سيليريتي على لا فريكونس. alors كل ما زادت الفريكونس كل ما تنقص لا لونغور دوند. تنقص لا لونغور دوند تنقص المسافة اللي بين لي دو بيك هادو. كل ما تنقص المسافة اللي بين لي دو بيك كل ما زاد عدد لي زانتراكسيون مع لي بارتيكول لي زاتوم تاع لو تيسيو اللي تفوت عليه لوند. والعكس صحيح فيس فيرسا. استغفر الله. كل ما زادت لا فريكونس تنقص لا لونغور. خلاص قلنا تاع زادت دركا نقصت. كل ما نقصت لا فريكونس تزيد لا لونغور دوند. تزيد لا لونغور دوند تزيد المسافة هذه. المسافة هذه تعود بلو غروند ويقلوا لي زانتراكسيون مع لي بارتيكول تاع لي تيسيو. فوالا نورمالمون سي كلار. دونك نروح على كونسيبت واحد اخر les interactions تاع l'ultrason avec la matière. Dans un milieu hétérogène, le corps humain مثلا, les mécanismes distincts sont responsables de l'atténuation globale du faisceau. Alors tout dépend du type de tissu. Le faisceau تاع les ondes des ultrasons راح تصير لهم يا اما absorption يا اما réflexion réfraction يا اما diffusion. Donc نشوفهم c'est quoi هذا. Alors voyons les trois types de interaction avec la matière. هنايا elles sont plus simplifiées. نبداو la réflexion. قبل ما نفهموا la réflexion نفهموا ça l'impédance. L'impédance c'est Z, c'est quoi? C'est la résistance de propagation d'une onde dans un milieu donné. Elle est égale à la densité fois la célérité. Il y a la vitesse de propagation ou la densité تاع le milieu هذاك le tissu. La réflexion c'est quoi? L'onde sonore qui la sonde تاعنا تاع l'échographie طلقتنا l'onde sonore هذه كي تلحق لا باروا تاع لو فوا مثلا لا تساي راح تصرى لها اون بارتي منها راح تفوت و اون بارتي elle va être réfléchie ترجع لا سوند تاعنا. هذيك لا بارتي اللي ترجع هي اللي تشكل لنا بعد لا فوتو في ليكو. ولا بارتي اللي دخلت لداخل تكمل حتى هي تمشي بعد وين تلقى اون ستركتور ديفيرونت على البارونشيم كيف تعاود تصرى اون ريفليكسيون تعاود ترجع. هاد كي يرجعوا لي زوند من بعد على دو سيستم انفورماتيك راح يحسب المسافه وقتها صارت ريفليكسيون اللوند اللي بعثها اللوند اللي بعثها وقتها صارت لها ريفليكسيون ويرسم اون فوتو ولا اون ليماج ايكوغرافيك. فوالا سي سا تشكلنا ليماج ايكوغرافيك. alors voyons قال لك c'est lorsque le faisceau d'ultrason parvient à une interface il peut franchir ou être réfléchi يا يتعكس يا يمشي يكمل يمشي en profondeur. La fraction du faisceau qui franchit l'interface la fraction transmise اللي تكمل تمشي هي la transmise. Elle poursuit son trajet en profondeur. La fraction non transmise est réfléchie vers la source d'émission اللي هي la sonde تاعنا. C'est cette onde de réflexion de direction inverse aux ondes émises par la source qui sera enregistrée et qui va constituer l'écho. Pour obtenir une image échographique, il faut que les impédances des deux milieux soient différentes. Donc, كل ما كانوا les impédances différentes, impédance تاع مثلا let's say les côtes هنايا الساع اللي يغطوا le foie ومن بعدو لو فوا لامبيدانس تاع لوس بيان سور مش كيما لامبيدانس تاع لو فوا. كل ما كانوا مختلفين على بعضهم كل ما لوند راح تصرى لها اون ريفليكسيون وراح يكون كاين فرق بين بين المسافه اللي تصرى فيها لا ريفليكسيون. voyons un exemple quand Z1 تساوي Z2 la réflexion est 0 make sense. تحط لي مليون فيه دو ميليو فيهم في زوج الماء l'impédance نفسها il y a pas de réflexion يمشي لوند هذه تقعد تمشي ما تصرالهاش اون ريفليكسيون. j'espère que c'est clair.
Alors, la réflexion au niveau d'une interface est faible si la différence d'impédance est plus élevée, est peu élevée, c'est مشوية. مختلفين بزاف. Grande si la différence d'impédance est importante. Deuxième des choses, deuxième type d'interaction, c'est la réfraction. Réfraction, c'est l'inkisar. C'est presque كيما يصرى les photons ou le taux. Si la direction du faisceau incident n'est pas orthogonale, et très rare, نوريلكم الرسمة تاع voilà. هاي la réflexion كيف تصير عندنا. Voilà l'onde incidente, voilà. Une partie منها تراها une transmission ou une partie تراها une réflexion. هنايا si vous remarquez بلي l'onde elle est perpendiculaire à l'interface. La réfraction, si la direction du faisceau incident n'est pas orthogonale à la surface de l'interface, les faisceaux d'onde ultrasonores réagissent comme les faisceaux lumineux. On observera dans ce cas la présence d'un faisceau réfléchi et celle d'un faisceau réfracté transmis. Voyons هنايا. Le faisceau incident qui est perpendiculaire à l'interface de l'organe, sera une réfraction, انكسار. Et voilà le faisceau réfléchi. Si vous remarquez, l'angle est égal à l'angle. C'est pour ça que c'est l'effet miroir. D'accord, alors, pour une détection maximale du signal réfléchi, l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence du faisceau, d'où le terme de réflexion spéculaire ou l'angle miroir, qui qualifie la réflexion en interface. La réflexion s'observe pour des interfaces de grande taille. Voilà, on a les interfaces de grande taille. Voilà, il sera une réflexion. L'interaction avec les surfaces de grande taille, le faisceau incident sera une réflexion. Alors, troisième type d'interaction, c'est la diffusion. La diffusion, c'est quoi? C'est une interaction qui se produit quand une onde ultrasonore rencontre un objet de taille d inférieure à sa longueur d'onde. Alors, شوفوا معايا l'objet qui est صغير. L'onde sonore اصلا ما تلقاش une interface كبيره اللي تخبط معها باش تصير لها une réflexion. Alors راح تتوزع l'onde sonore على كاع لا surface تاع l'objet هذا وراح كاع تروح لنا تضيع على شكل طاقه ضائعه. عليها قلنا ديفيزيون شغل يروح في كاع لي ديريكسيون. الوغ ما كانش نوند ريفليشي هنا، ما كانش نوند ريفليشي اللي ترجع لا سوند تاعنا. alors l'objet rencontré vibre et réémet dans différentes directions de fraction de l'onde incidente. Cela constitue une perte d'énergie puisque cette partie ne traverse pas le milieu étudié, ma traversée aslan. C'est ça le cas, by the way, avec les vaisseaux l'éco-doppler هكذا parce que les vaisseaux sont petits. ما تصرى une diffusion تاع les ondes. Alors ainsi les ondes issues de la diffusion revenant vers la sonde sont porteuses d'informations sur la structure interne des organes. L'absorption هذه شغل تصرى فيهم تصرى مع كاع presque bon مش كاع. Une partie de l'énergie mécanique de l'onde acoustique est absorbée par transformation en chaleur. L'absorption ne contribue pas à un signal échographique. Alors, on a dit l'échographie, elle est non invasive, ما تأثرش على les structures. هذا شغل تأثير minime بسيط جدا. Les ondes هذوك يمصهم les tissus اللي يفوتوا عليهم يمصوا les ondes. Ils vont absorber ces ondes ويحولوهم للحرارة en chaleur. Plus la fréquence, bon ما يأثرش هادشي على le corps. مش كيما les rayons X اللي قادرين يديروا لنا des mitoses ou des mutations d'ADN voire des cancers en cas d'exposition excessive. Alors plus la fréquence est élevée, plus le phénomène d'absorption est important, ce qui empêche l'examen des ondes profondes en haute fréquence. قلنا قبيله قلنا كل ما كانت la fréquence طالعه كل ما يزيد le taux d'interaction avec les particules ou les atomes وتزيد نسبة l'absorption. Ce qui empêche alors l'examen des ondes profondes dans notre fréquence. هذه كيفاه تشدوها؟ alors sur quelqu'un parmi vous ولا كاين حداهم عرس ولا واحد طالق غنى من جيرانهم حتى ماركيو كيعود كاين غنى حداكم راح تسمعوا غير الايقاع، تسمعوا البيس هذاك تاع دب دب دب. pourquoi باسكو البيس هذاك لا فريكونس تاعو elle est basse. لا فريكونس كل ما كانت باس كل ما نقصت لابسوربسيون تاعها par les structures اللي تفوت عليهم.
هذه الهاي فريكوينسي اللي هو مثلا تساي الصوت تاع المغنيه تقول لها كانت اون فام باسكو لي فام لا فوا تاعهم لي دو هوت فريكونس elle va être absorbée par الحيط let's say par contre هذه اللي لا فوا لا فريكونس basse راح تفوت بكل سهوله. C'est ça le cas pour les ultrasons parce que مهما كان مازلنا نهضروا على ان son دائما نفكروا باللي ان son خصائص الصوت هي نفسها سواء دي ultrasons ولا الصوت العادي. هذه باش تشدوا باللي كل ما كانت لا فريكونس باس كل ما نقدروا نيتوديو لي زون بروفوند خير من لا فريكونس اوت. La fréquence haute, elle étudie les zones superficielles en bonne résolution. Ça ne تلحقناش assez profondément. Par contre, la résolution تاعها ماهيش مليحة كيما la haute fréquence, mais تروح لنا plus profondément. On passe maintenant de la piézoélectricité. L'effet piézoélectrique. C'est quoi l'effet piézoélectrique؟ هي واحد الخاصية يتميزوا بها الكريستو. لي كريستو هادو واش عندهم شي خاصيه تاعهم كي نعرضوهم للضغط ميكانيكي كونترينت ميكانيك كي نلضوا عليهم ينتجوا لنا طاقه كهربائيه انرجي الكتريك. السكر مثلا ستا كريستال حتى هو عنده خاصيه هذه الي بيزو الكتريك. جات هاد الخاصيه هذه اكتشفها بيير كوري باي ذا واي لو ماري دو ماري كوري. كاين لو في بيزو الكتريك ديريكت كاين انديريكت. الوغ شوفوا هام لي كريستو مثلا هذا الكريستال هذا نعرضوه اون كونترانت ميكانيك. كونترانت ميكانيك هذا واش حد دير واحد فيبري تخليه يتفيبرا تما لا فيبراسيون هذيك elle va générer un potentiel d'action plutôt مش potentiel d'action je t'énerve générer un courant électrique d'accord ou vice versa كي نعرضوه un courant électrique راح il va générer des vibrations. هادو هما الاساس تاع لا سوند de l'échographie vous allez voir. Alors, l'effet piézoélectrique direct, phénomène caractérisé par l'apparition d'une polarisation électrique à la surface de certains cristaux quand ils sont soumis à une contrainte mécanique. Indirect, c'est l'axe qui نديروا لهم variation de l'épaisseur de certains cristaux, c'est qui نفيبريوهم. Ils sont soumis à une différence de potentiel. Et plutôt on a l'axe, voilà, c'est كي نديروا لهم تيار كهربائي une différence de potentiel, ils vont émettre des vibrations. Voilà. La piézoélectricité, on a vu ça. Donc, نشوفوا la sonde واش تتكون. هاي la sonde واش فيها. عندها la plaque de couplage adaptateur d'impédance. هذا c'est quoi le rôle تاعو؟ C'est bien de optimiser la transmission d'énergie entre la sonde et le corps. ما يخليش l'énergie s'échappe، خليها ديريكت بين لا سوند لو كور ما تهرب لا منا من. باي ذا واي لو جال هذاك اللي نديروه في ليكوغرافي هذاك ثاني ما يخليش لي زوند سونور ينتراكتيو مع لاغ باش لي زوند ينتراكتيو لنا ديريكت مع لو كور يا با ديشابمون دي زوند. دوزيام دي شوز فيه ان ترانسدكتور سيراميك. هاد السيراميك هو راح نلقاو فيه لي كريستو بيزوالكتريك تاعنا. بعد عندنا لو بلوك ابسوربون لامورتيسور هاد لو بلوك le rôle تاعو c'est il a deux buts: amortir les vibrations de la céramique et absorber le rayonnement émis en arrière. Conditionne la brièveté du signal, donc la résolution. Alors كل ما كان l'amortisseur c'est de bonne qualité quand on a résolution مليحة. Voilà. Alors les céramiques هو اللي فيه les sondes c'est les cristaux. وشي صرا كيما قلنا هاد لا سون تاعنا تكون مربوطه بان كورون الكتريك. كورون الكتريك هذا راح يفيبري لنا لي كريستو تاعنا كي يفيبريهم راح ينتجوا لنا دي زوند سونور. والعكس من بعد لي زوند هذوك واش قلنا قبيله قلنا يروحوا تصراهم من ريفليكسيون يرجعوا كي يرجعوا يفيبريو لنا لي كريستو تاعنا لي كريستو ils vont générer un courant électrique ويطلعوا لورديناتور وتبان لنا تصويره في ليكوغرافي. Principe de formation de l'image alors. Voilà, هذا واش كنت نشرح قبيله شرحتها لكم هنا تاع كيفاه تفورما ليماج. C'est la vibration des cristaux et tout. هذه برك باش تشدوها détection de l'écho par la sonde. Réversibilité de l'effet piézoélectrique. Piézoélectrique il est réversible. عليها كاين direct و indirect. قلت لكم يمشي. Les modes d'affichage d'image دوك نرجعوا لهم بعد ما نشوفوا les différents sondes و la formation d'image. نوريكم des exemples باش تفهموا. alors قبيله هضرنا على لي باس فيزيك كيف يمشي l'échographie درك نهضروا على l'échographie beaucoup plus. alors l'échographie est une technique d'imagerie médicale en coupe
هي وتدعيم ولا يرم sont des techniques d'imagerie en coupe. معناها يمدولنا une coupe sagittale ولا frontale ولا des coupes des organes ولا voilà constitue un acte médical réalisant facile, anodin, répétitif, non invasif et non irradiant. قلت لكم non invasif يبدا مش كيما les rayons X يديروا لنا des mutations يديروا لنا des cancers. Constituant de l'appareil, alors une sonde permettant l'émission et la réception des ultrasons, un système informatif transformant le délai entre l'émission et la réception des ultrasons en images. يحسب le délai هذاك وقتها المسافة و le délai وقتها رجعوا وقتها les ondes ترفليشاو. Une console de commande permettant la saisie des données du patient et des différents réglages. Un système de visualisation sur le moniteur et un système d'enregistrement des données, soit de manière analogique, cassette vidéo, l'impression papier, soit de manière numérique, dit comme le PC ou l'ordinateur. Type de son, des capteurs ultrasonores en transducteurs. On a 3 types de formes géométriques, différents linéaires convexes et endocavitaires. C'est la convexe, je vais faire ça convexe. C'est les linéaires. وهذه l'endocavitaire, c'est beaucoup plus pour les cavités. Peut être mécanique ou électronique, monofréquence ou à large bande de fréquence. La fréquence la plus haute, c'est la linéaire. هذه نشوف بها les structures superficielles, voir les côtes et les poumons. هذه دوك تشوفوها في البنمو. Alors sonde convexe, هذه نشوفوا بها beaucoup plus les structures profondes. عند les gynécologues تلقاو هذه parce que باش يشوف le bébé كاع la structure تاعو من راسه حتى لرجليه. Et les sondes endocavitaires, c'est beaucoup plus pour les cavités rectum, vagin, etc. Type de balayage. Alors, balayage électronique linéaire sur sonde plane utilise des fréquences élevées de 5 à 15 MHz et pour les régions superficielles. هذه la linéaire. اللي قلت لكم أكبر واحدة. L'électronique convexe utilise des fréquences basses de 2 à 5 MHz et pour les organes profonds. Imagerie d'échographie endocavitaire utilise des capteurs miniatures, creux endo-œsophagien, endorectal et endovaginal. Plus la fréquence d'émission voilà, est basse, et plus le faisceau US est pénétrant. كما فهمتكم قبيله تاع le sang qui est conjar comme يطلق دغنا et tout. Voilà, linéaire, balayage trapezoïdal, تروح منه c'est واسع على الاخرين. Alors, prise en main de l'appareil. Sélectionnez la sonde, les حابين نديرو بها l'examen. Jet de contact entre la peau et la sonde assure la bonne transmission des ultrasons. Il empêche l'interaction des ondes sonores avec l'air, avec les particules d'air. باش ما يفوتناش les résultats et l'image. Alors, données échographiques détectées sous forme numérique sont stockées dans une mémoire avant d'être affichées en échelle de grille. Possibilité de régler l'échelle de grille هنايا يعتمد على كيما l'échelle de grille في les rayons X علاش يعتمد على les rayons absorbés les rayons اللي ما تابسورباوش فوالا كيما عظم يابسوربي كاع les rayons l'origine ابيض هنايا على حساب le taux des ondes sonores réfléchies d'accord كل ما كانوا بزاف réfléchis يبان لنا ابيض بون ما تخيلوهاش كيما الراديوغرافي دوك تشوفوا تصاور كيما possibilité de régler la courbe de gain en fonction de la profondeur. Le gain, c'est quoi? On a principalement 3 paramètres modifiés. Permanence, obtenir une image optimale. On a la profondeur et le focal position, gain général, échelle de grille peut être augmenté ou diminué de façon variable en fonction de la profondeur. Le gain, c'est quoi? C'est un paramètre qui peut être le radiologue ou la fréquence basse تروح plus profondément. بصح كل ما كانت plus profonde كل ما التصويره تعود ماشي مليحه la résolution تنقص في la profondeur. Alors le gain هذا شغل اللي يزيد في l'échelle de grille. l'image تعود لنا كحله وماشينات لو كونتراست تاعها ماشي شباب كي يزيد في لو غان يعود لو كونتراست اكثر مليح وتعود plus gris ما تعودش sombre. Alors voilà هذا c'est quoi la profondeur. Réglage de la profondeur, alors focale placée au milieu de la région d'intérêt. Le gain. Voilà le gain élevé qui fait bien à la structure. Qui est faible, qui fait bien à la structure. On dit garde le main. Alors là, ça va bien. هنايا باش نعرفوا واش نقولوا
كيما في الراديو نقولوا opaque وكلير، هنا ليكوجينيسيتي ليكوستركتور لو رونفورسمون بوستيريور يكون ضم. هذا سي تري امبورطون، هذه دوك تفهموا بها التصويره واش فيها ليكوغرافي. الوغ في ليكوجينيسيتي واش عندنا نقولوا على عفسه انيكوجين. دائما معناها هي شغل ما كانش با. انيكوجين معناها فيد ديكو، يا با ديكو، الى نوار ولا ليكيد نقولوا عليه انيكوجين. لا ستركتور هذه انيكوجين معناها لي نوار. ايكوجين معناها كونتيان دي زيكو نيفو دو غري فاريابل حسب لو تيسو، مش معناها راهو بيض بزاف ولا سي ان سارتان ايشيل دو ان سارتان اون سارتان نيونس de gris. Alors, iso, hypo, hyperécogène, هذه introduit la notion de comparaison, soit par rapport à l'organe concerné, soit par rapport à notre organe. Voyons des exemples. Alors, la vésicule biliaire, anécogène. Voilà la vésicule biliaire. Je fais la bile. La bile, c'est un liquide. J'ai noir, alors anécogène. Rend plus hypoécogène que le foie. Voilà le foie. Il y a le hypo et hyper, c'est en comparaison. Le rein est hypoécogène. J'ai plus noir à le foie. D'accord. Nodule isoécogène au lobe thyroïdien. Alors voilà la nodule. Ils ont la même écogénicité. Je me cache pas كبير بزاف. Par contre, on a un nodule hyperécogène, parenchyme hépatique. Je vois hyperécogène, les plus blancs, plus gris, plus clair. Alors, écostructure, كاين homogène ou كاين hétérogène. Hétérogène كاين عفسه انيكوجين، من بعد عفسه ايكوجين، من بعد عفسه ايبويكوجين، هذا نسموه هيتيروجين. هوموجين يعودوا شو نقولوا متناغمين، كاين هارموني بيناتهم، شغل كاين بوكو بلوس عفسه واحده شغل. يا هنا مثلا كاع الى ايكوجين، كاين شويه ايبويكوجينيسيتي هنايا. Le cône acoustique, dû à la réflexion totale du faisceau ultrasonore par des substances suivantes: air, os et calcification. L'air et l'os et la calcification, ils vont réfléchir à les ondes sonores. واحدة فيهم ما تفوت. هادو مثلا هذا sont les côtes. Les côtes حطينا عليهم la sonde و les ondes sonores راهم يفوتوا. واش يصرى لهم؟ les ondes يفوتوا كاع ils vont être réfléchis كاع يرجعوا. كي يرجعوا راح يديروا لنا هذا الظل. الظل هذا نسموه لو كون دومبر. كيما كي نديروا الضوء على عفسه من الفوق راح يجينا الظل لتحت، كيف حنا درنا هنايا لي الضوء ما يفوتش تحت العفسه هذيك. سي باغي بور لي زونت سونور، ما يفوتوش يديروا لنا ظل لتحت. alors وين تلقوا ظل شكوا في عفسه كالسيفيي انوس. هنا مثلا دي كالسيفيكاسيون تاع لا فوا بيليير، شوفوا كيفاش دايرين دي كوندومبر تحتهم. فايي صح. voilà. Renforcement postérieur, les zones hyperécogènes situées en arrière des structures liquidiennes qui traduisent l'amplification des échos. Le liquide واش يدير une amplification تاع les ondes. les ondes يفوتوا شو نقولوا يدوبلاو هنايا، يضاعفوا amplification شغل يكونوا اكثر. alors ما يترفلكتاوش كي يكونوا في الليكيد، بعد غير يلحقوا العفسه اللي بعد الليكيد تصرا من ريفليكسيون. alors هاد العفسه اللي بعد الليكيد تبان لنا hyperécogène. هذيك لي باريكوجينيسيتي هذه مثلا هذا الرونفورسمون هذا نسموه رونفورسمون بوستيريور. وين تلقوا رونفورسمون بوستيريور شكوا تعرفوا بلي كاين ان ليكيد فوقو. داكور. l'application de l'échographie très large à tout âge. Remarquez que les spécialistes ont une échographie. Examen de première intention pour beaucoup de pathologies, surtout en pédiatrie, pour les organes superficiels, profonds, pleins et creux. Voilà, donc je vais vous mettre le cours تحت. Les artefacts. Les artefacts sont des formes indésirables et bien on a fait l'échographie. Alors il y en a plusieurs. Ils sont ensemble. C'est l'effet de volume partiel. Alors il est dû à l'épaisseur du faisceau ultrasonore qui n'est focalisé que sur une dimension dans la plupart des appareils. Deuxième, c'est l'artefact de réverbération. Alors, il est dû à des réflexions inappropriées sur les interfaces qui sont à l'origine des coparasites qui arrivent en retard sur la sonde. هنايا وكتيبانو هاد l'artefact de réverbération qui est le faisceau d'ultrasons incident. Il est de forte puissance.
de forte puissance quand bon, ce n'est très rare. Alors, leur apparition est favorisée par une très forte puissance du faisceau du traçant incident, ainsi que la présence d'interfaces séparant deux milieux d'impédance acoustique très différentes. Voilà, c'est ça les artefacts. Sur l'ashkal indésirable, هذا شغل ماشي خطأ تقني ولا c'est pas une faute technique mais باش كي نشوفوه نعرفوا باللي voilà ça signifie quoi. Bon, ça recommence بزاف. Artefact de répétition. Alors voilà, c'est une répétition تاع une structure تعاود. Ou image en miroir, هذا oui. L'exemple le plus connu c'est celui de l'angiome hépatique. Alors هنا chez ça, lié à la présence du diaphragme qui sépare deux milieux différents, aérien et poumon. Ça l'impédance elle est très différente. Le foc c'est aérien, c'est poumon, تحت c'est tessumeuse, c'est le foie. Jouant le rôle du miroir. Chez ça, la présence d'un angiome hépatique hypericogène et peu atténuant se reflète parfaitement sur le diaphragme et crée sur l'image échographique une image en miroir. Voilà, vous voyez ici. Une minute. Voilà l'angiome. شوفوا كيف راها miroir. شغل المرايا كاينه هنا. C'est ça, alors conclusion pour les modes. اللي قلت لكم نخليهم الاخرين. Voilà, je vous laisse la polycopie ou le diapo. Vous pouvez les lire, ils sont simples. Bon, ce qu'il faut retenir en général, c'est bien le mode A lié unidimensionnel. كانوا يستعملوه بكري دركا ما عادوش يستعملوه بزاف. Le mode le plus utilisé maintenant c'est le mode B, le brillance. هذا اللي مدنا l'image en échelle de gris كيما اللي شفناها قبيله. كاين le mode M de mouvement. نشوفوا bien les mouvements مثلا تاع les valves cardiaques. Kain le temps réel qui nous donne des informations sur les données morphologiques et dynamiques. Le mode Doppler, il étudie les mouvements du sang les vaisseaux. Doppler il est généralement coloré. Alors enregistre la fréquence du faisceau réfléchi par le milieu et précise le sens du flux sanguin. Voilà le sens. اللي يكون normalement رايح c'est rouge, اللي يكون جاي c'est bleu. L'étude des affections vasculaires, voilà, thrombose. Alors si vous n'avez pas compris, ne vous فهمتوش قولوا لي في commentaire. قبيله j'ai dit quelque chose على la céramique. La céramique وين كاين ثم نلقوا les cristaux alors que non هنا c'est اصلا la céramique هي تمثل لنا les cristaux هنا هي عندها la céramique elle est piézoélectrique هي عندها خاصيه تاع la piézoélectricité d'accord راهي c'est dans l'autre l'essentiel voilà je dois c'est la céramique elle est piézoélectrique c'est ça j'espère que c'était bénéfique et bon courage.